یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب شہروں میں محل، بازار اور کھیت سب اپنی الگ شان رکھتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر ناز کرتا تھا۔ جہاں پناہ، میں نے ایک زمین دیکھی ہے، ایسی زرخیز کہ خزانہ بھر دے۔ بادشاہ کی نظر اس زمین پر پڑی تو دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ زمین ایک نیک مومن کی تھی۔ بادشاہ سلامت، یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، قیمت آپ خود بتا دیجئے۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، یہ بیچی نہیں جا سکتی۔ انکار نے قاصد کو غصے سے بھر دیا۔ جہاں پناہ، اس نے زمین دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بندہ مجھے زمین نہیں دے رہا، کیسے حاصل کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں گرفتار کرو اور انجام تک پہنچا دو، پھر زمین ہماری ہو جائے گی۔ اگر کوئی سوال کرے تو بتا دینا، وہ ایک باغی تھا۔ اگر قیمت سے نہ مانے تو تلوار سے منواؤ۔ بادشاہ کے حکم پر مومن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ آج کے بعد یہ زمین میری ہے، تمہاری نہیں۔ اس کو قید کر لو اور انجام تک پہنچا دو۔ میں دیکھتا ہوں زمین کیسے نہیں دیتا۔ ظلم کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر آسمان دیکھ رہا تھا۔ یہ خبر حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچی اور ان کا دل لرز اٹھا۔ ادریس، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک معصوم کو تم نے جھوٹے الزام میں قید کیا ہے، فوراً رہا کرو۔ میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون مجرم ہے اور کون آزاد۔ زمین پر بادشاہی اللہ کی ہے، تم صرف ایک امانت دار ہو، مگر تم نے خیانت کی۔ ادریس، اپنے الفاظ واپس لو ورنہ انجام تمہیں معلوم ہے۔ میں وہی کہوں گا جو حق ہے، اور جان لو اللہ کا قہر تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اور جان لو جن زمینوں پر تم قبضہ کرتے جا رہے ہو وہ سب بنجر ہو جائیں گی۔ اب آسمان اس ظالم پر رحم نہیں کرے گا۔ جب تک میں دعا نہ کروں بارش نہیں ہوگی۔ ظلم کا حکم جاری ہو چکا تھا اور محافظ اسے انجام دینے نکل پڑے۔ مومن کے لبوں پر آخری لمحوں میں بھی اللہ کا ذکر تھا۔ اے میرے رب، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ تیاری کرو، یہ تمہارا آخری لمحہ ہے۔ اور پھر تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ اس دن سے زمین پر ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ ان کے لیے روزانہ کھانے کا انتظام فرما دیتا۔
और वो जिक्र में मसरूफ रहते। शहर में कहत बढ़ता गया, अनाज खत्म होने लगा। ये सब उस बादशाह के जुल्म का नतीजा है। मगर बादशाह अपने महल में मजे उड़ा रहा था, कहत के शौर से बेखबर। वो नहीं जानता था कि आसमान का फैसला उसके करीब आ चुका है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, मगर बारिश का एक कतरा भी न बरसा। भूख ने लोगों के चेहरों से रौनक छीन ली थी। पहले कभी ऐसा कहत नहीं देखा। अल्लाह हम पर रहम करे। लोग खाने की तलाश में अपने घर बार छोड़ने लगे। भूख और बीमारी हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये सब इस जालिम बादशाह की सजा है। महल की दीवारों के अंदर भी खौफ का साया उतरने लगा। मैं किसी नबी के सामने नहीं झुकूंगा। मलका की जिंदगी भी एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। कहत ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर महल के सुनहरी दरवाजे भी अब भूख के सामने कमजोर पड़ गए थे। बीबी जी, अनाज खत्म हो गया है। एक वक्त था जब उसके कदमों में खजाने थे। आज एक टुकड़ा रोटी भी नसीब नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि हम भी भूखे मर जाएं? भूख इज्जत को भी निगल लेती है। जब पेट खाली हो। ये तो बादशाह की बीवी लगती है। मलका भटकती रही जब तक कि वो शहर के वैरान किनारे तक ना पहुंच गई। पानी, कोई पानी दे दो। भूख के मारे जानवर भी अब इंसान पर रहम ना करते। बचाओ! कोई बचाओ! वो मलका जिसने एक मोमिन को कत्ल करवाया, आज कुत्तों की खुराक बन गई। और यूं जुल्म और गुरूर का एक बाब बंद हुआ। बगावत के आसार अब खुले आम नजर आने लगे। या तो ये बादशाह जाएगा या हम सब मर जाएंगे। महल के करीब भी शोर उठने लगा। जहां पनाह। लोग महल की तरफ बढ़ रहे हैं। शहंशाह के गुरूर की बुनियादें हिलने लगीं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहत ने भूखे पेटों में बगावत की आग भिड़का दी थी। जालिम बादशाह मर्दाबाद! जालिम बादशाह मर्दाबाद! हमें इंसाफ चाहिए। मुहाफिज महल के दरवाजे पर डट गए, मगर भूखे हजूम के सामने वो भी कमजोर पड़ गए। हम ज्यादा देर नहीं रोक सकेंगे। पहला दरवाजा टूटा और महल का सुकून बिखर गया। जहां पनाह, अपनी जान बचाइए। मगर किस्मत का फैसला बादशाह के लिए लिखा जा चुका था। इस जालिम को पकड़ो। महल के सुनहरी हाल में तख्त खाली हो चुका था। एक नया हुक्मरान उभरने वाला था।
जो खुद को अवाम का निजात दहिंदा कहता था। मैं इस सरजमीन को दोबारा खुशहाल बनाऊंगा। कहत अभी खत्म नहीं हुआ था और आजमाइश मजीद सहत होने वाली थी। अब ये नया बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक नबी दुआ ना करें। नया बादशाह तख्त पर बैठ चुका था, मगर जमीन अब भी प्यासी थी। गोदाम खोल दो, जो कुछ बचा है अवाम में बांटो। मगर भूख इतनी बड़ी थी कि चंद थैले कुछ ना बदल सके। बादशाह बदल चुके, मगर बारिश क्यों नहीं आई? ये अल्लाह की पकड़ है। जब तक हम तौबा ना करें बारिश ना आएगी। जहां पनाह अवाम कह रहे हैं नबी दुआ करेंगे तो बारिश आएगी। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम गार में इबादत और जिक्र में मशगूल थे। उनके पास रिज्क अल्लाह की तरफ से पहुंचता रहा, चाहे दुनिया कहत में डूबी हो। नए बादशाह ने कासिद भेजा कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। अगर नबी ने दुआ कर दी तो शायद ये जमीन फिर सब्ज हो जाए। मगर गार के दरवाजे पर एक अजीब सुकून था। वाह, जैसे दुनिया के हिंगामों से अलग। मैं दुआ करूंगा जब अल्लाह का हुक्म आएगा, ना उससे पहले। माँ, पानी कब आएगा?